बैरिया टाउन चैंपियंस कप के 9वें मैच में तगड़ा जोड़ 345 रन के ताकुब में स्टालियंस का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। मोहम्मद हारिस 19, शान मसूद 8 और बाबर आजम 5 रन बनाकर ही चलते बने। मिडिल ऑर्डर की भरपूर मुजाहमत जारी। पैंथर्स के साइम अयूब की स्टालियंस के बॉलर्स की जमकर धुलाई। 13 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 156 रन बनाए। इवेंट के किसी भी मैच में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी नामंजूर। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सड़कों पर आ गए। पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से जिला कौंसिल चौक पर एहतजाज। लीव इनकैशमेंट का पुराना निजाम बहाल। टाइम स्केल प्रमोशन का मुतालबा। झंग में भी पंजाब टीचर्स यूनियन का सर्किट हाउस के बाहर एहतजाज। अलामती धरना भी दे दिया। चिन्योट में पंजाब टीचर्स यूनियन के मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली। असातिज़ा का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। बोले स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुतालबात न माने जाने पर पंजाब असम्बली के घेराव का इंदिया। टोबा टेक सिंह में प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाजी मुजाहिरा। कहा हुकूमत पेंशन और लीव इनकैशमेंट रूल्स में तब्दीली करके मुलाजिमीन का मुआशी कातिल कर रही है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दाखिला टेस्ट में नकल की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब में दाखिला टेस्ट के दौरान इम्तिहानी मराकज के 500 मीटर की हदूद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेंगी। विफाकी वजारत दाखिला की PTA को हिदायत जारी। पंजाब के 26 इम्तिहानी मराकज की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स PTA को अरसाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने के समरात अवाम तक पहुंचने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद पाकिस्तान रेलवे ने भी किरायों में कमी कर दी। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 10% कमी का फैसला। किरायों में कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। सोलर सिस्टम लगवा कर भी बिजली बिल की टेंशन से जान न छूट पाई। ग्रीन मीटर्स लगवाने वाले परेशानी से दो चार माह से बिल नहीं मिल रहे। पेस्को को पैसे देने हैं या इससे लेने हैं कुछ पता नहीं। पेस्को अमला सारिफीन को ग्रीन मीटर्स के बिल देने की बजाय टाल मटोल से काम लेने लगा। बिजली बहरान का अजदहा मेहनत कशों को निगलने लगा। जंग में सनत, कालीन साजी और वुलन सेंटर बंद। पावर लूम सेक्टर भी खतरात के बादल मंडलाने लगे। गरीब मजदूरों को रोजगार के लाले पड़ गए। पाकिस्तान में कपास पैदावार ज्यादा होने की बजाय कम होने लगी। 20 सितंबर तक पैदावार 14,64,028 बेल्स रही। गुज़िश्ता साल रवा तारीख तक पैदावार 39,33,842 बेल्स थी। मेंबर पायमा फैसल मियादाद का कहना है कि किसान को गुज़िश्ता साल हक नहीं मिला, जिसके नतीजे में कम पैदावार हुई। फैसलाबाद के बासियों को सेहत सहूलियात में बेहतरी का मिशन। महकमा सेहत इंतजामिया ने अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए 30 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और एंटीबायोटिक अद्वियात समेत सर्जिकल आइटम्स भी शामिल होंगे। फैसलाबाद डिवीजन के मराकज़ सेहत की बहाली के लिए इब्तदाई तौर पर 55 करोड़ के फंड जारी। फैसलाबाद में BHUs की बहाली स्कीमों पर 4 करोड़ 10 लाख खर्च होंगे। तहसील जड़ावाला और चक झुमरा के लिए 3 करोड़ 94 लाख जारी। फैसलाबाद में RHC BHU की 30 स्कीमों के लिए इब्तदाई फंड दिए गए। फैसलाबाद शहर के 8 बाजारों और मुल्का मार्केटों में पार्किंग मसाइल हल न हो सके। पार्किंग प्लाजे तो बने नहीं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी करने के लिए कोई मुतबादल इंतजाम भी मौजूद नहीं। ताजरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और डेप्यूटी CEO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की। अजमत फिरदौस ने अमीनपुर बाजार से 3 ट्रक तजावुजात का सामान कब्जे में ले लिया।
ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس تحصیل صادر سمیت متعدد علاقوں میں ہاٹ اسپاٹ کا وزٹ مکمل نہ ہو سکا ڈینگی کنٹرول کے لیے مطلوبہ ہاٹ اسپاٹ کا دورہ نہ کرنے پر پی ایچ اے حکام کی سرزنش کی ادھر ڈائریکٹر جنرل پروڈکٹس لائف اسٹاک ڈاکٹر آصف رفیق کا سمندری کا دورہ انسداد ڈینگی انتظامات اور فارمز کارڈ منصوبے کا جائزہ لیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی 36ویں سالگرہ اپنا گھر یتیم خانہ فیصل آباد میں تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیمی عہدیداران کی شرکت تقریب میں یتیم بچوں میں سری صدر پاکستان پیپلز پارٹی رانا نعیم دستگیر نے تحائف اور کھانا تقسیم کیا بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی مناسبت سے جنگ توبہ اور شنیوٹ میں بھی تقریبات پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کی طرف سے کیک کاٹے گئے شرکا کی جانب سے بلاول بھٹو کی لمبی عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ فاؤنڈیشن آئی ٹی کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے میں پیش 450 آئی ٹی پروفیشنلز کو تربیت فراہم کی آئی ٹی کورسز مکمل کرنے والے طلبہ میں تقسیم اسناد کی تقریب زونل آفس میں منعقد ہوئی چیئرمین سیلانی ویلفیئر مولانا بشیر احمد فاروقی نے خصوصی شرکت کی پی ایس کالج فیصل آباد کی فرسٹ ایئر کی طالبات کے لیے ویلکم پارٹی قومی سیرت ایوارڈ یافتہ نعت گو شاعر طاہر صدیقی ایڈیشنل سیشن جج محمد محسن حیات کا موقع کی شرکت چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کا موقع پرنسپل عمر حیات کا موقع اساتذہ اور طالبات کی شرکت طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دی فیئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام سابق انٹرنیشنل ڈائریکٹر لائنز کلب میاں محمد ادریس سابق صدر چیمبر رانا سکندر اعظم شریک ڈائریکٹر سپیریئر کالج سٹی کیمپس طارق برڈ زاہد برڈ مغیث کھوکر ذیشان مغل رانا اسرار پرنسپل شفیق الرحمان فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی شرکت طلبہ کے مابین قرات اور نعت کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا فیصل آباد ڈی گراؤنڈ میں انٹرنیشنل کالج میں تقریب رونمائی کا اہتمام کیا گیا محمد بشیر حلل کی جانب سے صاحب قرآن کے نام سے خطاب لکھی گئی صدر جامعہ اسلامیہ امدادیہ مفتی محمد طیب نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور تانیہ والا میں 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو رائے احمد خان خرل شہید کی برسی رائے احمد خان خرل شہید کی مزار پر 167ویں برسی کے سلسلے میں تقریب پاکستان بھر سے کھرل برادری کی اہم شخصیات کی شرکت تقریب میں رائے ممتاز کھرل کونسلر رائے محمد اقبال کھرل کی شرکت سرپرست کھرل اتحاد پاکستان رائے محمد سرور آف وزیر آباد بھی شریک ہوئے